लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। भाई बहुत ही जबरदस्त खबर है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर सुलह करा दी अमेरिका और ईरान की। पाकिस्तान के कहने पे दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पे हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। हो गई एक बार फिर जंगबंदी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोनों मुल्क एक बार फिर बातचीत करने पे भी राजी हो गए। मंगल को मुज़ाकरात होंगे अमेरिका और ईरान के बीच दोहा कतर में। मुज़ाकरात करवाएंगे पाकिस्तान और कतर। इन मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ के तनाज़े पे भी तफसीली गुफ्तगू होगी। उम्मीद है पक्का हल निकाल लिया जाएगा इस इशू का भी। लेकिन इसराइल का क्या करना है? लेबनान से फ्रेमवर्क मुआहिदा तय कर लेने के बावजूद इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमला कर दिया। जब तक अमेरिका लगाम नहीं डालेगा नेतन्याहू को, तब तक अमेरिका ईरान मुआहिदे पे 100% अमल दरामद भी नहीं हो सकेगा। ये बात सबको मालूम है, पर बेबस नजर आ रहे हैं शायद डोनाल्ड ट्रंप भी। खैर, अब तक की तो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी करा दी अमेरिका और ईरान की। अल्लाह करे कायम और दायम रहे ये जंगबंदी। यक न शुद्ध दो शुद्ध, ईरान के साथ ओमान भी मिल गया। आबना हुर्मुज़ इन दोनों की समुद्री हदूद ही से तो गुजरती है, और अब दोनों ही टैक्स लगाने का सोच रहे हैं आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली तमाम ट्रैफिक पे। इसलिए तो आबना हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के बारे में ईरान और ओमान का इजलास हुआ ओमान में। इस्लामाबाद मुआहिदे के तहत कैसे चलाना है आबना हुर्मुज़ को, क्या होगा इसका मुस्तकबिल, ये सब इसी इजलास ही में तो तय किया जाएगा। लग ये रहा है कि ओमान और ईरान मिलकर कोई बड़ा फैसला करेंगे। अगर तो यूएई समेत उन खलीजी ममालिक ने इन्हें पैसे दे दिए जिनका तेल गुजरता है इस समंदरी गुजरगाह से, तो ठीक, वरना हर सूरत टैक्स लगाएंगे यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पे ओमान और ईरान, और कमाएंगे डॉलर्स। ये मुतालबा पहले ईरान करता आया है, पर अब ओमान भी साथ शामिल हो गया इसमें। यानी एक अकेला 2-11 वाली बात हो गई। इसलिए लग यही रहा है कि अमेरिका बहादुर घुटने टेक देगा ईरान और ओमान के सामने, क्योंकि ये नामुमकिन है कि आबना हुर्मुज़ जंग से पहली सूरत हाल पे वापस आ जाए, और वो भी फौरन। और ठोक दिया उस्ताद जी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों को ठोक दिया। पाकिस्तान के बहादुर फोर्सेस ने अफगान सूबों पक्तिका और कुन्नड़ में जबरदस्त कार्रवाइयां की। जमातुल हरार और फितनतुल खवारिज की कमी गाहों पे 25 दहशत गर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इन कार्रवाइयों में पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में मजमूई तौर पे 29 दहशत गर्दों को जहन्नुम का ईंधन बना दिया हमारी अजीम फोर्सेस ने। और ये सब उस वक्त किया गया जब मुल्क में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हो गया। पाक अफगान सरहद के दोनों जानिब जमीनी और फजाई कार्रवाइयां की पाकिस्तान ने। इन कार्रवाइयों में एक खारजी कमांडर भी 3 साथियों समेत वाकले जहन्नुम हुआ। असल में पाकिस्तान हजार बार कह चुका अफगानिस्तान पे काबिज नाजायज हुकूमत को कि वो सरपरस्ती छोड़ दे दहशत गर्दों की, लेकिन एक न मानी इसने हमारी। चीन, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और दीगर सालसियों ने भी बहुत समझाया इसे, पर नहीं मानी। अफगानिस्तान से दहशत गर्द आ के पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते रहे, इसलिए पाकिस्तान को ये कार्रवाइयां करनी पड़ी। अगर अफगानिस्तान पे नाजायज तौर पे काबिज हुकूमत ने अपनी रविश न बदली तो पाकिस्तान मजीद कार्रवाइयां करेगा, पहले से भी सख्त कार्रवाइयां। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक निहायत खतरनाक हमले करता रहेगा पाकिस्तान। पेट्रोल 200 और डीजल 258 रुपए महंगा, ये हुई ना बात। शेर ने शिकार कर लिया गरीब पाकिस्तानियों का। बहुत ही ज्यादा भारी रहा ये माली साल पाकिस्तान के गरीब अवाम पे। नाम निहात तजुर्बाकारों की हुकूमत में इस माली साल में अवाम तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल और डीजल खरीदने पे मजबूर हो गए। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी पेट्रोलियम नेवी भी कभी नहीं लगी जितनी इस बरस लगी। हुकूमत ने इस माली साल में 199 रुपए 98 रुपए तक का इजाफा किया पेट्रोल की फी लीटर कीमत में, जबकि हाई स्पीड डीजल के फी लीटर दाम में 257 रुपए 76 पैसे तक का इजाफा किया गया इस माली साल। ये सब बर्दाश्त किया गरीब आवाम ने। जिस बेचारे की तनख्वाह पहले ही निहायत कम है या जो गरीब बेरोजगार है, उस पे तो कहर बन के टूटा ये साल, क्योंकि हाई स्पीड डीजल महंगा तो सब महंगा। हमारी मईशत चलती ही हाई स्पीड डीजल पे है। यूं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ। गरीब और सफेद पोश मिडिल क्लास तबका ही भुगत रहा है इस महंगाई को। यकीन करें, एक वक्त तो ऐसा भी आया कि दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में था। तभी तो लोग पुकार उठे कि ऐसे तजुर्बाकारों से तो ना तजुर्बाकार और नाअहल ही अच्छे थे। कम से कम इतना महंगा पेट्रोल और डीजल तो किसी के भी दौर में नहीं था। आखिर क्यों पड़ रही है यूरोप में इस कदर शदीद गर्मी? ये है वो सवाल जो इस वक्त हर खास आम की जुबान पे है। आए जानते हैं इसका जवाब। तो दोस्तों, यूरोप में इस शदीद तरीन गर्मी की वजह है हीट डोम। मगर ये हीट डोम क्या भला है भला? आए एक मिसाल से समझते हैं। आपने देगची या कुकर में खाना पकते तो कई बार देखा होगा। अगर उस देगची या कुकर के ऊपर ढक्कन रख दें तो क्या होता है भला? जाहिर है हरारत यानी गर्मी उस देगची या कुकर ही में रहती है, कैद होकर रह जाती है उसी बर्तन में ढक्कन के नीचे। बिल्कुल ऐसे ही काम करता है हीट डोम भी।
فضا میں بہت بڑے علاقے پہ ایک ہائی پریشر سسٹم گنبد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہائی پریشر ہوا کو ایک ڈھکن کی طرح اپنے نیچے روک لیتا ہے، مطلب اس کے نیچے گرم ہوا پھنس جاتی ہے، دباؤ بڑھ جاتا ہے، ہوا مزید گرم ہو جاتی ہے اور بادل نہیں بن پاتے، یوں بارش ہوتی نہیں اور درجہ حرارت ہے کہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کئی دنوں یا ہفتوں تک شدید گرمی برقرار رہتی ہے۔ یورپ میں یہی سب ہو رہا ہے۔ گرم ہوا شمالی افریقہ سے اٹھ کر یورپ میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کے ہیٹ ڈوم کی وجوہات کی بات کریں تو وہ ہے موسمیاتی تبدیلی اور فوسل فیولز یعنی تیل، گیس اور کوئلے کا استعمال۔ اب تلک لگ بھگ 1,500 لوگ مر چکے گرمی سے یورپ میں۔ تباہ کن اور ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہے یورپی ممالک، خاص کر فرانس، برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور اسپین وغیرہ میں۔ کئی جگہوں پہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا۔ خیر اب ہیٹ ڈوم وسطی اور مشرقی یورپ کی جانب منتقل ہو رہا ہے، یوں مغربی یورپ کو تھوڑا بہت ریلیف ضرور مل سکتا ہے، مگر جولائی میں بھی جاری رہ سکتی ہے یہ گرمی۔ دوستو، انتہا سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ عرصہ دراز ہو گیا زلزلہ نہیں آ رہا کوئٹہ میں۔ جی ہاں، بالکل درست سنا آپ نے کہ کوئٹہ میں زلزلہ نہ آنا خطرناک بات ہے، زلزلہ آنا نہیں۔ آخری درمیانی شدت کا زلزلہ 5 اکتوبر 2025 کو آیا تھا کوئٹہ میں۔ گہرائی تھی زلزلے کی 25 کلومیٹر اور شدت 5 اور 5.5 پونے 6 شدت کا زلزلہ تو سالوں سے نہیں آیا کوئٹہ میں۔ یوں یہ نہایت تشویشناک بات ہے۔ وہ ایسے کہ جب دو ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے کے اوپر سرک رہی ہوں تو وہاں زلزلے بکثرت آتے ہیں۔ اگر ایسے مقام پر بہت دیر تک زلزلہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ زیر زمین چٹانوں پر سٹریس، دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اصل میں زلزلہ آنے سے یہ سٹریس کم ہو جاتا ہے، یوں مستقبل قریب میں بہت بڑے زلزلے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب زلزلے نہیں آتے تو سٹریس بڑھنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں آنے والے زلزلے کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تبھی تو کوئٹہ میں کئی سالوں سے کوئی قابل ذکر زلزلہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئٹہ کے نیچے چٹانوں پر سٹریس زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ جس دن سٹریس کی وجہ سے یہ چٹانیں ٹوٹ گئی نا، اس دن بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، بہت بڑا، اور اس زلزلے سے شدید جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ جی پی ایس ٹریکر لگایا جائے گا مجرمان کے ٹخنے پہ یا پھر کلائی پہ باندھ دیا جائے گا تاکہ شہر بلکہ اپنے گھر سے ہی نہ باہر جا سکے مجرمان۔ دوستو، یہ نیا قانون لایا جا رہا ہے پنجاب میں۔ اس میں ہوگا یہ کہ عادی مجرموں، سائبر کرائم سے ملوث افراد، آن لائن ہراسانی کرنے والوں، ڈیجیٹل بلیک میلنگ کے مرتکب افراد، سوشل میڈیا پہ گمراہ کن مواد پھیلانے والوں اور زمینوں پہ قبضے کرنے والے لوگوں سمیت کئی ایک مجرمان کو قابو کیا جائے گا۔ جی پی ایس ٹریکر ان کے جسم کے ساتھ نصب کیا جائے گا، یعنی الیکٹرانک مانیٹرنگ کی جائے گی ان کی۔ یوں جیل میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی انہیں، کیونکہ ہر دم نگرانی جو ہو رہی ہوگی ان کی۔ یوں یہ لوگ گھر سے باہر نہیں جا سکیں گے، مگر ان کو جی پی ایس ٹریکر صرف عدالت کی اجازت یا انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پہ ہی لگایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ان مجرمان کے سوشل میڈیا اور بینکنگ اکاؤنٹس پہ بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بلاک کر دیا جائے گا ان کا۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا یہ متوقع قانون درست ہے یا غلط۔